Dinhis kalibutan daghan jud kayong suyaon. Klase-klaseng tao, hilagtonon, marites, dautan ka bisag wa kay sa kay kaning kalibutan magtuyok jud ang tanan. Bisag wa ka nang hilabot, unhan jud ka, pangitaan jud nilag bikil, pangitaan ka nilag kung unsa na ilang mahunaw ng istorya para lang madaot ka. Pero pasagdil na sila. Kaya kaning kalibutan pasikatay ni. Kaya kung dili ka sikat aw luoy jud ka. Kung di pud ka gahi aw luoy jud ka. Pero mentira ka pa daog-daog aw mas daogon kag maayo. Mao nang ana man lagi sila nga mas maayo pag magbinutan. Pasagdira sila. Pero kaning kalibutan kung pasagdan ra nimo sila mas mugara sila. Pero mira ka daog-daogon, luoy kayo ka. Mintras kaya pa nimo aw sukol na lang gyud. Ayaw gyud pagpaingon nga okay ra. Dili ka mo bawas bisag kulatahon na ka. Bisag grabe na kayong daot-daot si muha.